중앙아시아에 위치한 몽골. 초원의 나라로 유명한 몽골이지만 전 국토의 77.8%가 이미 사막화가 진행되었고 그로 인해 많은 동식물이 멸종 위기에 놓였습니다. 이러한 몽골의 사막화는 황사와 미세먼지를 증가시키는 원인으로 몽골뿐 아니라 우리나라에도 큰 영향을 주고 있습니다. 점점 더 심각해져가는 몽골의 사막화를 막기 위해 몽골은 2030년까지 10억 그루의 나무를 심을 계획이라고 발표했습니다. 지구촌 환경과 미래 세대를 위한 그 희망찬 계획의 중심에 유한 킴벌리와 몽골이 함께 조성한 숲이 있습니다. 유한 킴벌리는 2003년부터 몽골 셀렌게주 토진나르스 지역의 소나무숲 복구를 위해 나무 심기 사업을 시작했습니다. 기후변화와 생태계 보호라는 전 지구적 환경 문제를 해결하기 위해 유한 킴벌리와 여러 이해관계자는 숲 조성이라는 캠페인에 동참하고 협력하며 환경 문제에 대한 공감과 의식 제고를 함께했습니다. 2003년부터 2008년까지 6년간 진행된 1차 나무 심기 사업을 통해 총 1,350헥타에 총 405만 본의 나무를 심었으며 매년 조림지 모니터링을 통해 조림 결과를 확인했습니다. 2009년에서 2014년까지 실시된 2차 나무 심기 사업에는 총 1,900헥타에 총 608만 본의 나무를 심는 등 훼손된 숲을 복구하고 사람, 동식물이 함께 어우러진 숲을 만들기 위해 최선의 노력을 다했습니다. 토진나르스 숲 복구 사업 초기엔 숲을 지속적으로 관리할 현지 인력의 부족과 숲에 대한 몽골의 인식 부족, 한국과는 다른 생육 환경으로 인해 많은 어려움을 겪기도 했지만 꾸준한 환경 개선과 인식 개선으로 2003년에 조림한 소나무는 사람의 키를 훨씬 넘는 6에서 7m 이상이 되었고 직경도 많이 커지는 등 이제는 완연한 숲의 모습을 갖추었습니다. 다시 찾게 된 몽골 숲을 보존하기 위해 유한 킴벌리는 나무를 심는 것에 그치지 않고 숲 가꾸는 것을 알리기 시작했고 2015년을 시작으로 2016년에는 2004년 조림지 100헥타 면적의 숲 가꾸기 사업을 진행했습니다. 여기는 컨트롤해서 원래 심어놓은 밀도 그대로 냅둬놓고 이쪽 면은 숲 가꾸기를 해서 생장에 어떻게 차이가 나나를 양쪽을 비교를 하기 위해서 일부러 남겨놓은 지역입니다. 몽골 내 첫 조림지인 2003년 조림지에 생태타워를 설치하여 숲의 아름다운 모습과 야생 동식물들을 관찰할 수 있게 했으며 앞으로 생태 탐방로를 조성하여 숲에 대한 교육뿐 아니라 사람과 숲이 공존할 수 있는 몽골 숲의 새로운 모델을 찾고 있습니다. 탐방로라는 게 원래 이야기를 하면서 가는 겁니다. 새로운 이야기를 만들고 스토리텔링을 만들어야 그 길로서 완성이 되는 건데 그런 거리가 있는 건지 보는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 이런 나무 구루터기가 있으면 이 앞에 언제 이것이 타가지고 옛날에 그 훼손됐던 그런 이야기를 여기다 담는 거죠. Харин 25-аас 30 жилийн өмнө бол энэ улс орнд зах зээл шилжих үед хятад руу их хэмжээгээр худалдаа 8-нд гаргасан. Дээрээс нь хүмүүсийн буруу хэрэглэнээс болж алт төмөр болон барилгын материалын үйл явцад энэ ой модыг бол хайр гамгүй энэ тайрж огтлж тэгээд бүр үгүй болох гамшигын хэмжээнд хүрсэн байсныг сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын засгийн газар болон Юан Кемберлийн энэ төслийн хүрээнд ингэж нөхөн сэргээгээд эргээд ийм сайхан битүү сайхан ой болсон байгаад ингээд Монголын энэ нутгийн ард түмэн болон энэ Монголын ард түмэн бүх та бүхний энэ сайхан ажилд үн талархлаа илэрхийлж баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. 토진나르스 지역은 2003년 자연보전구역의 70%가 불에 탔으며 그중
24,000헥타가 인공 조림을 통해 복원되었고 유한 킴벌리는 지난 20년간 전체 복원의 15%에 해당하는 3,250헥타를 복원했습니다. 이제 토진 나르스 숲은 사막화 그리고 산불과 불법 벌채로 황폐해져가던 몽골을 푸르게 만들고 있습니다. 지금 몽골 전체가 상당히 기후변화 때문에 훨씬 더 건조해지고 있는 그런 상황들이고요. 그다음에 사막화의 속도가 상당히 빨라지고 있는 상황들에서 지금 심겨진 이런 나무들로 인해서 주변의 영향권들이 상당히 크게 바뀌고 있습니다. 그래서 지금 현재가 우리가 인공조림을 해놨지만은 인공조림을 통해서 새로운 숲을 만들어서 주변의 영향권에 상당히 좋은 생태계 영향들을 미쳐서 모래가 날린다든지 아니면 초원이 없어지는 이런 사막화에 상당히 중요한 역할을 하고 있는 것들입니다. 다시 푸르러진 숲에는 수십 종의 야생화가 다시 피어나고 있고 다양한 동물의 모습도 보입니다. 많은 몽골 사람들이 찾는 관광 명소가 되어 다시 돌아온 생태와 숲을 보며 힐링을 느끼고 있습니다. Солонгос Монголын хамтарсан ийм ойжуулт хийсэн гэдгийг нүдэрээ үзэж, энэ цамхыг үзэж, энэ байгалийн сайхныг бишрэхийн тулд бид нар өглөө зорж ирсэн. Тэгээ энийг хараад бол үнэхээр их бишрмээр байна. Ингээд бүр яг гой цэгцтэй тий энд ингээд ногоон байгууламж, байгаль дээлтэй, экологийн ийм орчин бүрдүүлсэнд бол үнэхээр их баярлалаа. Солонгосын ард түмэндээ бас энийг хамтарч гүйцэтгэсэн солонгосчуудаа маш их баярлалаа. Үнэхээр бас бахармаар байна. Ажилчид маань ирээд бас ингээд сэтгэл сэргээд тий 토진 나르스 숲은 사막화 방지뿐 아니라 지역 경제에도 크게 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 조림지에 산불이 나기 전과 같은 커다란 소나무 숲을 만드는 것이 숲 가꾸기 사업의 목표입니다. 뿐만 아니라 지속적인 환경 캠페인을 위해 앞으로도 이해 관계자와 함께 협력하며 숲에 대한 대중의 관심과 참여를 유도할 것입니다. Үе аачдын одоо хөдөлмөрийг үнэлсэн сайхан ирээдүйд ийм залуус хүүхдүүдтэй ийм бүтээмжтэй бий болохыг хүсэж бодож явдаг. Тэгээ цааш тэгсэн энэ маань улам томорч, улам сайхан том мод болж ийм Азиста тэргүүлэх тийм сайхан тарил нарсаа болтугай гэж бодож явж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт тэгээд хүний одоо буруутай үйл ажиллагаанаас болж оройтсон ер нь устдаж өгөө болох шахсан тэгээд үжийн нарсыг ойжуулахад бол олон нийтийн зүгээс бол маш их анхаарлаа хандуулж байсан. За тэгээд энд болохоор маш олон талын оролцоотойгоор жирийн иргэд, Монголын иргэд, за мөн гадаадын одоо иргэд ингэж оролцсон. Ялангуяа Йохан Кемберли хамт олон бол энэ үжийн нарсыг уцаас сэргээхэд маш их хөрөнгө оруулсан нь бидний зүгээс маш их талархдаг. 몽골 숲이 100년 숲이 됐으면 좋겠다. 크고 울퉁한 숲 그리고 우리만 즐기는 숲이 아니라 세계인들이 즐기는 큰 좋은 숲이 되기를 기대해보고 있습니다. 황량했던 토진 나르스에서 다시 만나게 된 유한 킴벌리 숲. 이제 이곳은 사람과 동물, 식물이 함께 어우러진 명실상부한 숲이 되고 있습니다. 유한 킴벌리는 20년간 꾸준히 복원한 유일한 기관이고 이 나무 심기 사업과 숲 가꾸기 사업은 단순히 나무를 심는 것을 넘어 숲을 가꾸는 과정을 몽골과 체계적으로 함께한 성공 사례이기도 합니다. 몽골에서 시작된 숲의 기적. 이제 지구촌 환경의 미래를 열어가게 될 것입니다.